नहीं, डरमाट कंडीशन से रही, किंतु प्राणी शरीर से एक्टिव होगी रोची। तेणु जदि रोची ये जो प्राणी शरीर भितर आमर मनुष्य हूँ दुर्लभ जन्म, कहीं ब्रह्मा जो सृष्टि कले 1 लक्ष 2 लक्ष 5 लक्ष नाना प्रकार 10 विध सृष्टि से कले देखिए भागवत किंतु लास्ट बेलू सी कहले कौन अंते मनुष्य सृष्टि कला जही विश्राम सर्वलीला। अर्थात चेतन विकासर चेतन शक्तिर पूर्ण विकासटा केवल मनुष्य शरीर रे अन्य शरीर सब हेले कौन सबुठी पूर्ण विकास है। भागवत प्रमाण करुच्ची आमर जो पंच ज्ञानेन्द्रिय रहा ता भितर मृगर हूँ कान इंद्रियटा बलिष्ठ, अन्य इंद्रिय अच्छी जे सी निकृष्ट, भंवर नाक इंद्रियटा बलिष्ठ, हाथीर चर्म इंद्रियटा बलिष्ठ। एगुड़ा सब आम जो अवधूत 24 गुरु अच्छे मुझे दिन के आलोचना करी तार विज्ञान सम्मत से रही, किंतु मनुष्यर 5टा जांका इंद्रिय सक्रिय ता सहित आउ गोटे अतीन्द्रिय ज्ञान अच्छी दिव्य दृष्टि सी भी आमर डमाट कंडीशन अच्छे मुनि ऋषि मान सक्रिय करके किसी देखुं से भितर आमर जो 31 अध्याय जो प्रथम श्लोक टी मुझे बर्तमान कहूँ आलोचना करवा मन देख बुझ कथा टी आ सी मो स्व अनुभूतिर प्रमाण आम गुरुंकर प्रमाण सबू देकी मुझे गोटे श्लोक टी बुझेबी। कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्ते स्त्रिया प्रविष्ट उदरं पुंसरे तपणाश्रय। श्लोकटा हला श्लोक कौन कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्ते स्त्रिया प्रविष्ट उदरं पुंसरे तपणाश्रय। यार अर्थ होची प्राणी भाग्यवशरु निजर पूर्व कर्म द्वारा पितार शुक्रकणा आश्रय करी माता गर्भरे प्रवेश करे। एतिक मात्र कथा ए श्लोकटर अर्थ होची एया। आउ थोड़ी पढ़ दउची प्राणी भाग्यवशरु निजर पूर्व कर्म द्वारा पितार शुक्रकणा आश्रय करी माता गर्भरे प्रवेश करे। एटा लिखाई कोठी ना भागवत रे लिखाई ब्रह्म अवधूत ठाकुर श्री श्री दयानिधि परमहंस देव यार व्याख्या जहा करिचंती तांकर गोटे बही अच्छी से बही ना होचे खरस्रोता कल्प। से खरस्रोता कल्प रे कथाटा को से लिखिचंती किंतु यही लेखाटा भागवत कौन बा कौन वेद वेदांत कौन से मु बहुत खेली सारे तांको रिसर्चटा कोठी मु पाउने एवं से कोठु आनिकी कले सेटा मोर दुर्भाग्य मु तांको पचारि पार नथिली एवं से लिखिचंती सेतले मु अज्ञ छोट पिला पचारि पार नथिली। अच्छा ठीक अच्छी जे प्राणी आमर हिंदू शास्त्र को देख सनातन धर्म को देख छाड़देले आ पृथ्वी कौन धर्मावलंबी नहांती जे कि पुनर्जन्म विश्वास करती, किंतु आम हिंदू शास्त्र पुनर्जन्म विश्वास करे किमिति करे कौन करे विराट सर बहुत कथा कही पुणी मझे कहि किंतु प्राणी जो देह त्याग करे से कौन हुए ना ये देह रु बाहर किसी जाए जदि जाए देह भीतर जाए से देह से कौन हुए ना निजर भाग्यवशरु निजर भाग्य द्वारा सी जाके पुनः से आउ गोटे देहरे देह धारण करे। भाग्य कौन आम कहते से भाग्य थिला एटा भाग्यटा कौन मु आ गोटे छोट उदाहरण दूची तुम जान तुम चाकरी कर टंका रोजगार कल तुम बाक्स तुम टंका 100टा रखीच बुझल गोटे किसी बिक्री करने गोटे जिनस आसला टंका 100टा देखी किणिल यहीटा तुम भाग्य रे थिला। अर्थात तुम भाग्य हूँ तुम बाक्स रे थिला 100टा टंका से भाग्यटा आसला कौटू ना तुम कर्म तमें कर्म करी 100टा टंका आनी रखी तुम कर्म है चाकरी भाग्य है जो संचित अर्थ से संचित अर्थटा को तुम कौन विनियोग कल आम कह तुम भाग्य थिला। अर्थात तुम जहाँ रखी से तुम भाग्य रखी प्रत्येक प्राणी ता जीवन में जो जो सब कर्म करे से कर्मर फल गुड़िक सी भाग्य आकार रे आम कपाल रे लिपिबद्ध होके रहे बुझिल ताकू कहते कौन तार 2टा अर्थ देख गोटे चित्रगुप्त गोटे गुप्त चित्र। अर्थात आमे जो जो चित्र सब अनुभव करि चक्षुरे सी कौन करे ना गुप्त भाव में जाके चित्र होगी गुप्त चित्र होगी सी रही था आम कपाल से कथा हूँ कौन ना प्राणी निजर भाग्य द्वारा देह धारण करे
भाग्य अर्थात कर्मफल सूक्ष्म शरीर रे लिपिबद्ध मानस शक्ति प्राणी जीवन काल मध्य ज्ञान इंद्रिय द्वारा जो कर्म करे मन से कर्म गुड़ी को स्वस्मृति शक्ति बा चित शक्ति रे परिणत करे जहा भिन्न भिन्न चित कला बा रंगरे परिणत हुई त्रिकुट स्थित सूक्ष्म शरीर बा विराट पुरुष को आवृत करी रहे। विराट पुरुष निर्मल धवल चित ज्योति अटंती मन ताहाकू प्राणीर कर्म द्वारा भिन्न भिन्न कला बा रंगरे रंगीन करे सेही कला को कर्म संस्कार बा भाग्य कहा जाए। सेही भाग्य द्वारा प्राणी देह त्याग पर पुनर्बार जन्म लाभ करे ताहा प्रकृति रूप में तार गतिपथ निर्णय करे। आमे जो कर्म करती से कर्म बीज गुड़िक कौन हुए ना आम देह संचित होगी रहे। कारण कौन ना तार कारण होची मनर गोटे धर्म अच्छी मनर धर्म तो चिंता करवा किंतु मनर गोटे धर्म अच्छी सी चक्षु माध्यम जो कथा गुड़ाक सब दर्शन करें सी मानस पटे सी सब रखी था धरिकी तो रखे तार गोटे प्रकृति आ मनकर तुम गोटे यात्रा देखुच गोटे सिनेमा के यात्रा कौन देखुच से यात्रा से गीतटी तुमको भारी पसंद लगला तो शुणिल गीतटी की तापर सकाल तुम जेकोसी कार्य कर तुम पाटू से गीतटा बड़े बड़े उच्चारण ही बाहर कारण कौन ना तुम एत आकृष्ट आसक्त हो जाइए से गीत रे मन ताकू कौन कला धरिकी तुम स्मृति रे रखी सकाल तुम अजाणत से पार्टी बाहरी पड़ुची अर्थात यार कारण हूँ मनर गोटे धर्म है सी जहाँ आम जीवन काल मध्य करवा सी ताको स्मृति अणुरे कर्म बीज रूप में धरिकी रखे से कर्म बीज टी कहुए भाग्य कौन बुझिपारे ना आउ जिते आम देह त्याग करती से कर्म बीजटी को लेकिरी सी कौन करे ना आम सूक्ष्म शरीर आम शरीर भितर जाए यार प्रमाण गीतार अच्छी गीतार कौन लिखाई शुणु जे 15 अध्याय से लिखाई ममेवांश जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यचापित्क्रमतीश्वर गृहीति तानि संजाति वायुर्गन्धानि वासयात्। यार अर्थटा कौन कहले प्राणी जगत बा देहरे परमात्मांकर शाश्वत अंश जीव स्वरूप अटे। ये सारा विश्व ब्रह्मांड जो परम ब्रह्म अछंती से तांकर शाश्वत अंश जीव रूप में आम देहरे रही। एक कथा आमर महापुरुष महात्मा गांधी मध्य कहते गोटे भल कथा नर देहहीन मृति कानुहे से नारायण तार जीवन रस महाचेतनार अंश से विकास पाई कि शरीर बस तेणु महाचेतनार टे सूक्ष्म अंश विकास होगा आम शरीर भितर से रही सी हूँ धवल ज्योति सदृश धला आलोक सदृश से आम साधु मैंने कहती ना है विराट पुरुष से विराट पुरुष आम त्रिकुट रही जहाँ को आम कहीचु अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम जे अंगुष्ठ अर्थात ये अंगूठी मात्र पुरुष जगह पर रही किमिति ना जेमिति आम शरीर आकारटा जहा से पुरुष आकारटा सेया ताको पुरुष बोली कहती। एवं आमर कर्म कांड रे अच्छी कौन ना पुरुष सूक्त पुरुष सूक्त बोली गोटे कथा अच्छी आम ब्राह्मण मैंने सब पढ़ुं पचारे से सूक्त मैंने कौन बुझे कहींपरि सूक्त मैंने कौन सूक्त मान हूँ स्तव पुरुष को स्तव कराई से जो पुरुष सूक्त 22 श्लोक रही से श्लोक आम विश्व ब्रह्मांडर सबू रहस्य पूरी रही से विज्ञान दिन भी आम ये आलोचना करवा देखिकी आम हिंदू शास्त्र कथाटा किंतु प्राणी जगत रे परमात्मा शाश्वत अंश जीव स्वरूप अटे ताहा जेतेबेले देह त्याग करे मन सहित 6 गोटी ज्ञान इंद्रिय क्षमता को शरीर ग्रहण और त्याग समय वायु फूलरू गंध को नेबा परी संगरे घेनी जाए। जितेबाला आम शरीर त्याग हुए से कौन हुए ना सी वायु रे जितेबाला वायु कौन करे ना गोटे फूल फुटी से फूलर बासनाटा तुम नाकरे आसी बाजिला ताले से बासना को आनला किए से पवन आनला
ତେଣୁ ପବନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗନ୍ଧଟାକୁ ତମ ନାକ ପାଖକୁ ଆଣିଲା, ଫୁଲର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା କି? ଫୁଲର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ଫୁଲ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ, ଖାଲି ବାସ୍ନାଟାକୁ ଧରିକି ପବନ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଏ ଶରୀର ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟି ଯାଏ, ଫୁଲ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଚକ୍ଷୁ, ମୁଖ, ନାସା, କର୍ଣ୍ଣ, ଜିହ୍ବା, ଚର୍ମ, ଏଗୁଡାକ ହେଲେ ଫୁଲ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ଷମତା ହଉଛି ତାର ଗନ୍ଧ। ତେଣୁ ସେ ଗନ୍ଧଟାକୁ ସେ ନେଇଯାଏ। ଆମେ କହନ୍ତି ଯେ କଣ ନା ଏ ଆଖିଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ନା ନା ନା, ଆଖି କେବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ଆଖି ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଇଥାଏ, ମଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚକ୍ଷୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନେଇକି ଯାଏ, କଣ ଆଖିଟା ଫୁଟିଯାଏ? ଆଖି ସେମିତି ଥାଏ, ତା ବାସ୍ନାଟାକୁ ନେଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖିବା କ୍ଷମତା, ଶୁଣିବା କ୍ଷମତା, ଚାଖି କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପରମାତ୍ମା ନେଇକରି ପଳାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ରହିଲା କୋଉଠି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ। ଆମେ ମନେ କରିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ରଙ୍ଗ ଆମ ଯୋଉ ବିରାଟ ପୁରୁଷଟି ମନେ ଆଖି ବୁଝିକି ଚିନ୍ତା କର, ସେ ଗୋଟେ ଧବଳ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଧବଳା ଜ୍ୟୋତି ରୂପକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରଙ୍ଗ ତା ଦେହରେ ରଙ୍ଗୀନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଧଳା ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଜଳରେ ତମେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ପକାଉଛ ସେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଜ୍ୟୋତି ତ୍ରିକୁଟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କରନ୍ତି ନା ମନ ଦ୍ୱାରା ଟାଣି ହେଇକି ବା ମନ ଦ୍ୱାରା ଆସକ୍ତରେ ଆସିକିରି ସେ ତାକୁ ସବୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିଦିଅନ୍ତି, ନାଲି ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ କରିଦିଅନ୍ତି। ହେଲା କିଣି କଣ ହୁଏ ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଜ୍ୟୋତିଟି ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମୂଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବଳେ ବଳେ ପୃଥକ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦଉଛି। ଆମେ ମାଟିରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କଲେ, ମୂର୍ତ୍ତି କରିସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଯାହା ସିଏ ମାଟି ଯାହା ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କୋଟିଂ କରିକି ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବା, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ମାଟି ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଇଗଲା। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ମାଟି ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ରଙ୍ଗଟା କଣ କଲା, ସେ ରଙ୍ଗଟା କଣ କଲା ନା ଆମର ଯୋଉ ମାଟି ଠାରୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ପୃଥକ କଲା। ଧରିପାରିଲେ ନା କଥାଟା କଣ? ଠିକ ସେଇଭଳି ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ, ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଛବି ଗୁଡ଼ିକ, ଇଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ପରମାତ୍ମା ଠାରୁ ପୃଥକ କରି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶରୀର କରିଦିଏ। ତେଣୁ ତା ନାଁ ହେଇଯାଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଅଂଶ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବା ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରେ, ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ମନ ଓ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ଷମତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଳା ରୂପରେ ଆବୃତ କରି ରହନ୍ତି। ଯେପରି ଶରୀରକୁ ଚର୍ମ ଆବୃତ କରି ରହେ ଓ ତାର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହେ, ସେହିପରି ବିଶୁଦ୍ଧ ଶୁଭ୍ର ଜ୍ୟୋତି ବିରାଟ ଶରୀରକୁ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ଷମତାମାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଳା ବା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଢାଙ୍କି ରଖନ୍ତି। କି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ରଖନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମନ ସହିତ 6 ଗୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ଷମତାକୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କଳ୍ପନା କରିବା, ଶୁଣିବା, ସ୍ପର୍ଶାନୁଭବ କରିବା, ଦେଖିବା, ଚାଖିବା ଓ ଆଘ୍ରାଣ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ଦେହ ତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ଏହି କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଭାଗ୍ୟ ରୂପରେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଫଳରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନାତନ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଜୀବ ଶକ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଦେହ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଯାଏ ଓ ପୁନଶ୍ଚ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ସେହି କଳା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀ ଦୈବ ନେତ୍ର ବା ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। ଦୈବ ନେତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ। ଭାଗ୍ୟ କିଏ ସେ ନା ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ, ଇଏ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ। ତାକୁ ଦୈବ ନେତ୍ର ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି। ସେ କର୍ମ ସଂସ୍କାର ସହିତ ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଘୁରି ବୁଲେ। ନିଜର ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ମ ଭୋଗ ସରିବା ପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ, ପୁଣି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ। ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଦେହ ଭିତରୁ ଯାଇକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ, ଏକଥା ଭାଗବତରେ ନାହିଁ, ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୟାନିଧି ପରମହଂସ ଦେବ ସିଏ ତାଙ୍କର କଣ କଲେ ନା ଖରସ୍ରୋତା କଳ୍ପ ନାମକ ଯୋଉ ବହି, ସେ ବହିରେ ସିଏ କଣ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ପଢି ଦଉଛି, ଟିକେ ଶୁଣ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ଧରି ପୁରୁଷରେ ତ ଆଶ୍ରା କରି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ନର ହୋଇ ସହସ୍ର ଦଳ ପଦ୍ମେ ଯାଇ ସୁରତି କରିବାର ବେଳେ ଶୁକ୍ଳ ଅମ୍ବ ଯେ ବିନ୍ଦୁ ଟଳେ ସେ ସ୍ଥାନୁ ଆସ ଛୁଳି ତ୍ରିକୁଟ ସ୍ଥାନେ ଯାଇ ମିଳି ତହିଁ ଭେଟଇ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲଭଇ ସମ ଅଗ୍ନି ତେଜ ଆଦି ନିରଞ୍ଜନ
ରଞ୍ଜନ ଦେଖିଣ ବିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଆସନ ସୋମ ସବିତା ବୈଶ୍ୱାନର ତେଜରୁ ଅତି ପ୍ରଖର ସେଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରନ୍ଧ୍ର ପଥେ ଢଳି ଯେ ଆସ ଇତୁରିତେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ଆସେ ଢଳି ଶିବ ଭୁବନେ ଯାଇ ମିଳି ଦେଖିନ ହର ଓ ପାର୍ବତୀ ତାହାଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଯେ ସ୍ତୁତି 16 ଡମ୍ବରୁ ମଧ୍ୟେ ଗଳି ମିଳନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରୀ ଦ୍ୱାଦଶ ଦଳେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁଘେନିଣ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପାଶେ ଦେଖି ଉଠନ୍ତି ଆସନ ଉପେକ୍ଷି ପଞ୍ଚ ଡମ୍ବରୁ ମଧ୍ୟେ ଗଳି ବ୍ରହ୍ମା ଭୁବନେ ଯାଇ ମିଳି ବିରଞ୍ଚି ଦେଖିଣ ନୟନେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଶ୍ରୀଚରଣେ ଗାୟତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେନି ବିନୟ କରନ୍ତି ଦଇନି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବାକ୍ୟ କରି ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ଆସେ ଢଳି ଗଳି ଚତୁର୍ଥ ଡମ୍ବରୁରେ ମିଳିଲେ ମନମଥ ମନ୍ଦିରେ ତକ୍ଷଣ ଉଠି ନମଦନ ଛାଣିନ ନିଜର ଆସ୍ଥାନ ରତି ସହିତ କର ଯୋଡେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପାଦେ ଯାନ୍ତି ପଡି ତହୁ ଆଧାର ଚକ୍ରେ ଯାଇ ଶୋଭିତ ଚତୁର୍ଦଳ ଜହି ଭେଟି ଗଣେଶ ବକ୍ର ତୁଣ୍ଡି ପୁଣି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଏ ଉଣ୍ଡି ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ରରେ କରେ ସ୍ଥାନ ପୁରୁଷ ହୁଅଛନ ତହୁ ଆସଇ ବିନ୍ଦୁ ଖସି ଜନନୀ ଯୋନି ମାର୍ଗେ ପଶି ପଦ୍ମ କେଶର ମଧ୍ୟେ ସ୍ଥିତ ବିନ୍ଦୁ ଯେ ହୁଅ ସ୍ଥକିତ ଜନନୀ ରଜ ତାର ସଙ୍ଗେ একত্র হুয়ে শুভ যোগে এইটা হচ্ছে খরস্তা কবির গুরু আমার লিখিছেন কিন্তু এই কথাটাকে আমি আজ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে এটি বিচার করিবা প্রাণী দেহ ত্যাগ পরে সূক্ষ্ম শরীরে জ্যোতি রূপে শূন্যরে ঘুরি বুলে নিজের ভোগাভোগ সরিবা পরে পিতা বা অন্ডির প্রাণীর দুকু দুকুরে প্রবেশ করে এঠারে প্রশ্ন উঠে যে জীবজ্যোতি কাহিঁকি পিতার দুকু দিকে আশ্রয় করে ও মাতার দুকু দিকে আশ্রয় করে না এটি লিখিছেন এটি গোটে ভালো প্রশ্ন সমস্ত উঠিয়া দরকার যে যেতবে জ্যোতি রূপে আম শরীর ভিতর যায় সে পিতার দুকু দুকুরে যাই আশ্রয় করে মাতার দুকুরে নুহে কারণ কোণ না ইয়ার কারণ মাতা দেহরে রজ শক্তি ও পিতা দেহরে বীর্য শক্তি প্রবল হয়ে থাকে মাতার রজ শক্তি পিতার বীর্য শক্তি কিন্তু জীবজ্যোতি কু বীর্য শক্তি এবং বিন্দু ব্রহ্ম কুয়া যায় বিন্দু ব্রহ্ম অটে সে বীর্য শক্তি তেমন যাহার আশ্রয় স্থান পিতার দুকু দুকি কেন বীর্য শক্তির আশ্রয় স্থান পিতার দুকু দুকি মাতার হয়ে পারিবনি সেইপাই পিতা পাখক যায় তার আউ গোটে ভালো কথা মু কইবি যে আমার যে পিতৃপুরুষ কূଳରେ পুଅ কেবল পানি দেব ঝিও দিয়ে না তার কারণটা মধ্যে এইটি সুপুত্র তো কূলে ভাতে সুন্দর ধরণী তলে আচ্ছা তেণু বিন্দু ব্রহ্ম শূন্যরু আসি প্রথমে পিতার দুকু দুকুরে প্রবেশ করে নিষ্ক্রিয় ভাবে রহে দুকু দুকুরে ব্রহ্মজ্যোতি নিষ্ক্রিয় বা নিঃশব্দ ব্রহ্ম রূপে অবস্থান করে থাকে তাঙ্ক সহিত জীবশক্তি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় যাই রহে পিতামাতাঙ্ক মৈথুন সমୟରେ মাতার প্রতিবিম্ব পিতার ললাটরে ও পিতার প্রতিবিম্ব মাতার ললাটরে প্রতিফলিত হুয়ে সেই সময়ে বিন্দু ব্রহ্ম বা জীবজ্যোতি ব্রহ্মরন্ধ্র মধ্যে নিম্নকু খসি মস্তিষ্ক পছভাগরে খপুরি তলে তলে সুষুম্না মার্গরে আসি লঘু মস্তিষ্ক মধ্যে স্থিত আজ্ঞা পদ্ম মধ্যে প্রবেশ করে ও চক্র ও পদ্ম উভয়কু প্রভাবিত করে ললাট চক্ররু পিতামাতাঙ্কর শরীর আকৃতি তথা দুই চক্ষুরু চন্দ্র ও সূর্যଙ୍କ ক্ষমতা বহন করে আজ্ঞা পদ্মরে নিরাকার বা জ্ঞান শক্তি ও যোগমায়া বা ইচ্ছা শক্তি সহিত মিশে ও সেমানଙ୍କ প্রকৃতি বহন করে সেঠারু বিশুদ্ধ পদ্মকু যায় বিশুদ্ধ পদ্ম মানস শক্তির স্থান শিব মন ও পার্বতী মনর প্রকৃতি বিন্দু ব্রহ্ম সেঠারু এই দুই শক্তি বহন করে অনাহত পদ্মকু যায় অনাহত পদ্ম প্রাণ শক্তির স্থান
विष्णु को प्राण शक्ति और लक्ष्मी को प्राण स्पंदन कहा जाए। बिंदु ब्रह्म सेठारु यही दुई क्षमता बहन करी मणिपुर पद्म मध्य प्रवेश करे। सही पद्म धातु शक्ति बा आत्मशक्तिर स्थान। ब्रह्मा आत्मा और सावित्री आत्म प्रकृति। बिंदु ब्रह्म सेठारु यही दुई क्षमता बहन करी स्वाधिष्ठान पद्म मध्य को प्रवेश करे। स्वाधिष्ठान पद्म काम शक्ति और काम प्रवृत्तिर स्थान अटे। कंदर्प काम शक्ति और रति काम प्रवृत्ति। बिंदु ब्रह्म सेठारु यही दुई क्षमता बहन करी आधार पद्म में प्रवेश करे। सही पद्म कुंडलिनी शक्तिर स्थान। गणेश कुंडलिनी शक्ति और वक्रतुल्य कुंडलिनी प्रकृति। अर्थात गोटे कथा शुण, आमे सुईटा को टिपी दबा, लाइटा केते समय जलिबो, माने ताको समयटा तुलना करिबोनी, टिपिला मात्र संगे संगे जलिबो ना। ठीक से बोली ये बिंदु ब्रह्म हो गोटे तड़ित शक्ति। जितेबले पुं स्त्री जिते मैथुन समय आस प्रत्येक प्राणी कर सी गोटे तड़ित शक्ति। ये जी कथा घटे ये पूरा निमिषक भितर संगे संगे से घटी जाए, ताको ये करें। तेणु कौन हुए ना जितेबले से ज्योति रूप से जाए से कौन हुए ना पुरुषर रेत कौटी अच्छी। पुरुषर रेत आपणकर देखो तीन टा जगार अच्छी। हम प्रत्येक अंडीर प्राणीर रेत हूँ तीन टा जगह कौटी ना गोटे हूँ दुकुदुकी, गोटे हूँ नाभि, गोटे हूँ डिंबाशय बा शुक्राशय। कौन बुझिपारे ना। तेणु केमिति ये तीन टा जगह केमिति रोचे ना दुकुदुक जिते रहिले से निष्क्रिय ब्रह्म रूप से एकदम सूक्ष्म, सेटार स्पंदन नाई, शब्द नाई, निशब्द निष्क्रिय हिसाब से रहिले। किंतु मैथुन समय से एक्टिवेट हो जाए, संगे संगे से सक्रिय हो जाए। सक्रिय होकरी आमर ये दुकु दुकु खपुरी तले तले गोटे सुषुम्ना नाड़ी अच्छी। से सुषुम्ना नाड़ी मार्ग देकी सी आसी आज्ञा पद्म। आज्ञा पद्म कौटी ना लघु मस्तिष्क तले एवं आम मेरुदंड उपरे गोटे सूक्ष्म स्थान अच्छी। ता ना को विज्ञान कहते मेडुला ऑब्लोंग।